салом алайкум, акай Муҳаммад Иқбол. Сӯзи ака, тинҷи хуби зиндагӣ тинҷа 100%ая мудоме ки пул бе дарде миён меоя. Картҳои Сбербанка тақсим кардагику, канал обуна шин, канал дастгирӣ кунед. Хай мара нашинохта бошед, дар ватсапат 5-6 бор занг задам, ака навардоштӣ. галасавое карде ки ба галасавое гап зад, ягон ар шикоят боша, ягон гап дошта бошӣ дар ҳамин ҷа бугӯ, мо мефаҳмем. Та рута сиёҳ кардӣ. Ман тада чӣ гап дорум? Ман тада гуфтанем ки та дар якда видео та дидам, ака фаҳмидӣ? Вой на ака дӯстам бадбахт. якда видео дидам, бародаро бихезем, бародаро бихезем. Ан ака аввал дар бораи ватан гап мезанем, баъд дар бораи одамо. Акай Муҳаммад Иқбол, як видео 1 минутаи хизмата гирифтӣ, тамоми Европада тақсимш кардӣ. Ана хизмати тоҷик ухалӣ, хизмати тоҷик ухалӣ. Ман хизмат накунам, та бадбахт 7% намекунад, та накунӣ. Ки хизмат кунад? Муносибати Тоҷикистон намедони? Афғонистону Қирғиз қати чапай. Номи ман Ҳалимов Абдуваҳобович, фаҳмидистӣ? Санаи таваллуд 13/10/97, 2021, Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд, ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, 6-ум бригадада хизмат кардагиам, фаҳмидӣ? 2 солу 1 моҳ, 1921. Барои чӣ соли 1 моҳ? Муносибати Тоҷикистону Қирғизистон безебад, барои ҳамон, барои муҳофизати ватан камтарак дига истодем. Гӯш кун мара ака. Чиба як бор та ҳамон вақт яке мебурояку видеоита мебинем. Чиба як бор гап намезанем дар бораи Қирғиз, дар бораи Афғонистон? Чиба ғамхор? Ина ту бадбахт бохта гирифтаи ном дар каналат президент. Как будто президент. қати бародари хуҷандӣ гап задӣ. Ман мефоҳад қати хеле рӯпарӯ гап задан. Та бадбахт медонам ман қати рӯпарӯ гап задан, та мара гапзанӣ намемонӣ. Зимоки мара мекишӣ, хеле гап мезанӣ, фақат праваи хута качат мекунӣ. Барои ҳамин видеоя 10 минуташ мекунем, фаҳмидӣ? Барои тамоми ғарибо, барои тоҷико. Гӯш кида акай Муҳаммад Иқбол. Митинг ка мегӯй бихез, ҷанг кар. Дурии нишонгирии автомати Калашников 1000 метр. Ман против ки бихезам? Ай пишти ки бихезам? Барои чӣ бихезам? Мудоме ки ақлам кор геста ки ту як бефаросати шайтони, як паданати айкун паридагӣ. Охо ман гиҷои қафои ту бихезам, гиҷои пишти ту бихезам. Ман бидонам ту дар Тоҷикистони ҳаққи гап зести, пешрафтаистӣ. Ман бигӯм ака дар ҳамон ҷое барам қафои бихезам. Та бадбахт аввал Германия ози дар Франсия зиндагӣ ништияк. Та блогери, фаҳмидӣ? Блогер. Мегӯм ку гуфтум бо. Та блогерӣ накунӣ, як рӯз гап назанӣ, мембаре гишина гира. Пулат аимоҳ ба омоҳ ба азоб мерасад, фаҳмидӣ? 100 бироян қад дар бораи гап занан, та гапта давом метиҳӣ. Барои чӣ? Барои ки зиндагӣ ту ба пишти ҳамин блогер пешрафтаистӣ. Ту блогерӣ. Фақат бадбахт ту блогер набошӣ, дар бораи Абдурозиқ гап мезанӣ. Акай Муҳаммад Иқбол, бадбахт хеста ихта президент гуфтаистӣ. Худое накуна, худои ягон малоикаи обод омин накуна ки ту президент шавӣ. Бадбахт бо ҳамон Афғонистону бо ҳамон талбида мегардем боваркида. Тафшайҷа президент ба дили хурӯҷ боед. Мақсади габи ман ки бародарои ғариб, ин бадбахт ҳамара тама кардани, ҳамара. Номерои Сбербанки мондагия ки дар канали ислоҳнет мега чӣ мега? Дар ҳамон пайваст шен, дар ҳамон пул рӯй кунен, пешравӣ канала рӯша сиёҳ мекунам, фаҳмидем? Бадбахт барои зиндагӣ, барои зан шасия кардан мега. Ана баъд ФСБ Россия ози кор кеста. Як хабари дига ҳаматон гӯш кунен. Кадом одаме дар Сбербанк ҳамон пул мепарта, ФСБ тафтишот кеста, мерен маҳкам мешинохи. Зиндагии тинҷ зараатон кадай. Бародаро, иққад мо беақл нашидем ку. Дар хона мора падару модар нигоҳ дора ки бачаам ба сари баланд мехеза меоя. Мега ҳама қашоқию ҳамаи бадбахтӣ аз пишти президентар.
آخه کمبغلی و بویگری در الله در قسمت ما نمی نویسه. ما پیش خمون کمبغلش دیستیم یا پیش خمون بویش دیستیم. ایجونی به الان میگه هر یک برگی درخت میغلطه یقین بدونیم بجرات ما میغلطه. این سخن الله میفهمی شما میره محمد اقبال گوش کرده سیم مرخ شو. این ویدیو رو من برای تو کشتم برای تو روی میکنم میره. ما برای بلاگیری والو قسم بیزور ما بلاگیری و اول و آخرین بوری گپ زنی ما دیگه گپ نمیزنم. ما در یوتیوب در دیگه گپ نمیزنم ویدیو نمیکنم میگم درباره پرزیدنت گپ زنی درباره اکر رستم گپ درباره اسماعیل گپ میزنی فهمیدی. آخه بدبخت درباره مادر جنوب زن جنوب مردک قفوی زنه گپ میزنه. گوشده که محمد بود پرزیدنت وقتی پرزیدنت شد در تاجیکستان دولت چی موندگی بود؟ چی موندگی بود؟ کی موندگی بود؟ هم ملک دعوت تدریجیدن بردن میدونی کی بود؟ خوشو میدونی کی بود دیگه مرا 100% میدونی بدبخت. مقصد گپ که 1000 بار شکر که همین پرزیدنت شد و 1000 خدوان عمرشه 100 ساله که نه 100 سال پرزیدنت شود. مو روزی بدبخت یه بار پدر تنیو که تولد بوبی ما 53 جنوب اولی 52 بوبی ما بیچاره خشه بدبین کشیده میروا جنوب در 71 سالگی ملاقات قطع پرزیدنت قزاقستان ملاقات ولادیمیر پوتین ملاقات پرزیدنت مصر ایمانوئل ماکرون فایش میکنه که مرا ثابت بده که ما چیخ فرانسه را میتونم تینش کنم. بدبخت بکنوت فکر میکنی تو چی میگوی که پرزیدنت عقل ندارد دیوانه ای تو. ایمانوئل ماکرون پرزیدنت فرانسه پرزیدنت سوئدگیری روی فایو میکنه. خب بدبخت بات می عقل تی تو به عقل دلبایو بودم تی درباره اسماعیل تولد 97 اخی کروی کنیسته برای پیشروی دولت. ای بدبخت اسماعیل دوبای میرود پرنس دوبای همدان پیشوازش میگیره که ژرناوس که تا نمیشناسن او میفهمی گپوی مرا تو. اسماعیل پیشواز میگیره فخر توجیک نیست فقط باید مو پس بزنیم یا دستگیری نکنیم. وقتی ترا 100 بگن ترا 100 کمای یا که رستم امومالی میگوی یگون بار گپ نزده ایودای پرزیدنتی نه برویا چی با بچه های پرزیدنتی ترکمنستان ایودای پرزیدنتی میبرومده یو رستم امومالی نه ای کروی پرزیدنت کروی که رستم امومالی کدیستای رحمتی بن لدن نکده فهمیدی او بودکاری فهمیدستی. وقتی تاجیکستان ابی والای قسم میخورم 15 دعوت ازیا چین تاجیکستان عبود نیست چین تاجیکستان راحت ندارن والله ندارن. یگام خلق یگام داشت قزاقستان میتینگ وقتی روسیه وقتی ابل قدرت های هولشون نمیبینی اینو باید برای تینجی چکار نکنی. بدبخت ترا میگم که 100 بگن تا 100 کما این ویدیو ایمینوی برای تا در مسکو باودارو نمو مسکو در موزی 5 نفر همه گیری کار میفرمونید سر در میکنه که اولی که او را چخه بگیرم بدم چخه پلشون روی کنن 10 میلیون آدم جنوبی اولی قبیلگی جنوبی اولی نونشه شکسته نگی پر محمد اقبال ترا میگم 10 میلیون آدم کنترل کردن اصولا که مسکو را به نظر کنین همون توجیه می همه جدو که یخچا وعدتی قرغانی کلوبیش غرمیش غرمیگی تاجیکستان نبرا میگه پورا بگو شری نرمش کن شکنای دولت شکنای تینجی شکنای نعمتای الله کننده کنه فهمیدین برای همین همه تا دوست میدونم نگون کسا پس نظریستم این فقط برای بدبختوی گروه 24 غریبا هم دوست مور میفورد هممون بگیم توجیکیم نه که وعدتی نه که قرغن نه که غربی نه که کلوبی نه که پومیری توجیکیم. سخن شیرین جنوب بی تاجیکستان با پیش جنوبی اولی خدا سر تا بلوی موخه
соя тайболимо дур накуна. баъди сари хидмат мо тарафдор имина ма тарафдорам ки акай Рустам шава. Ягона одами контрол кардан метавонад даъвата баъди ҷаноб Рустами Эмомалӣ ай. Дига ягон кас наметавонад. Даъвата та бадбахто шумо шеку ҳамара охир Толибон мегардонед ҳамара. Фаҳмидед? Толибон мешин шумо. Ними даъвата қирғиз мегирад, ними даъвата Афғонистон мегирад, тақсим мекунед, мефурӯшед Франсияда метавонед қашабу. Ҳамара мефурӯшед бадбахтро. гапи бисёр намезанам. Акай Муҳаммад Иқбол боқи паноҳи Аллоҳ. ғарибо ҳамата дӯст медорум. гуфти гапи сухани ширини ҷаноб Тоҷикистон ба пеш. Худо нигаҳбонтон бошад.